¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Gracias a Dios que estemos por aquí una vez más. Amén. Bueno, hermanos, hoy les quiero compartir una noticia que fue publicada el 6 de septiembre del 2016 por diferentes medios de comunicación de rama judía. La noticia es muy importante, hermanos, sobre todo para los judíos del Instituto del Templo, porque trata de evidencias arqueológicas que por primera vez, después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, prueban de una manera física que en el Monte del Templo sí hubo alguna vez un templo judío. Esto refuta sobremanera las afirmaciones de la comunidad musulmana, que dicen que en el Monte del Templo nunca hubo un templo judío. Pero lo más gracioso es que fueron ellos mismos, los musulmanes, que de cualquier manera participaron involuntariamente con este asombroso descubrimiento. Y ahora verán por qué. Durante miles de años, el Monte del Templo ha sido un sitio sagrado para las tres religiones monoteístas del mundo. Y en los últimos 1300 años, el sitio estuvo bajo control musulmán, pero debido a sensibilidades políticas, jamás se autorizaron excavaciones arqueológicas en el sitio. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel, a pesar de su soberanía, permitió al Awaj, el fiduciario musulmán que administra el sitio, retener su control sobre el monte. Pero, con una excepción, Israel estableció una ley de antigüedades que exige una excavación de rescate antes de cualquier construcción en sitios arqueológicos. Sin embargo, en 1999, el Awaj eligió hacer caso omiso de esta ley y excavó ilícitamente una fosa gigantesca en el Monte del Templo. Esto con el fin de construir una entrada para una mezquita. Para ello, vertieron en el contiguo valle de Cedrón aproximadamente 9.000 toneladas de tierra saturada que contenían artefactos arqueológicos de todos los periodos históricos del Monte del Templo. Estas obras se ejecutaron sin supervisión arqueológica, quitando así de manera irresponsable 9.000 toneladas de tierra rica en artefactos antiguos. Pero los arqueólogos Dr. Gabriel Barkay y Sashi Davira comprendieron que esta tierra botada representaba un tesoro oculto de información, a pesar del hecho de haber sido brutalmente arrancada de su contexto arqueológico. Ya en 2004 aprovecharon esta oportunidad única y establecieron el proyecto de tamizado del Monte del Templo, con el objetivo de rescatar los artefactos antiguos y llevar a cabo investigaciones que mejoraran nuestra comprensión de la arqueología y la historia del sitio. Ya con el correr de los años, hermanos, este proyecto de tamizado se ha convertido en un esfuerzo educativo global y ha atraído a más de 150.000 voluntarios que han ido participando en las tareas de tamizado, un número sin precedentes que supera al de cualquier proyecto arqueológico en cualquier lugar del planeta. Y este interés tan entusiasta es un testimonio vivo de cuán importante es para muchas personas el Monte del Templo y las antigüedades que se están revelando gracias a este proyecto de tamizado. Y pues aquí, hermanos, fue donde precisamente de una tierra botada ilegalmente por los musulmanes de Awaj, los judíos encontraron una serie de azulejos que formaron parte del Segundo Templo de Jerusalén. Un asombroso descubrimiento para nuestro tiempo, que no solo prueba la infalibilidad de la Biblia, sino que además prueba que hace 2000 años
en el Monte del Templo sí hubo alguna vez un templo judío, tal y como lo describe la Biblia y el historiador judío Flavio Josefo. Esto, sin duda, el mundo y sobre todo los musulmanes no podrán negar. Además de que este descubrimiento arqueológico, hermanos, también facilitará el acuerdo para la reconstrucción total del Tercer Templo de Jerusalén. Y es interesante porque esto se viene a dar justamente cuando comienzan las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. Y que según tengo entendido, hermanos, Rusia será el anfitrión de estas conversaciones. Algo que nos pone en alerta a toda la iglesia. Porque después de estas conversaciones, los judíos del Instituto del Templo podrían estar consiguiendo algo realmente histórico para Israel. En mi opinión, y lo digo como una mera especulación, lo reitero, pienso que lo primero que pudieran conseguir los del Instituto del Templo en los próximos días o semanas es la construcción de una sinagoga en el Monte del Templo. Eso es lo que de momento pienso. Sin embargo, no está exento que consigan primero la tan anhelada reconstrucción total del Tercer Templo de Jerusalén. Pero cualquiera de las dos situaciones que resulten, hermanos, tenemos que saber que esto ya se va a dar en muy poco tiempo. Probablemente a finales de este año o el próximo, no sé, pero ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, hermanos, aquí les dejo un video para que entiendan mejor la noticia que les acabo de platicar. Les recomiendo que lo vean, es muy interesante y si Dios me permite la vida, pues nos veremos en una próxima. Que Dios los bendiga. Amén. The Temple Mount in Jerusalem, the place where heaven and earth meet, where Solomon's temple stood, and where Herod built his magnificent edifice. It is sacred to more than half of the world's population. Allahu Akbar, Allah. However, some of its past has remained enigmatic. It is the most politically contested site on the planet, and so no archaeological excavation has ever taken place here. Now, for the first time in the history of Jerusalem, we have the opportunity to reveal the hidden treasures that are buried in its soil. In 1999, while I was a student of archaeology, I heard about an illegal excavation that took place in the Temple Mount. A huge pit had been illegally bulldozed deep into the Temple Mount. About 400 truckloads of soil saturated with archaeological artifacts were dumped right down there in the Kidron Valley. Together with other intrigued students, we examined the dumps and realized that they could be a treasure trove of information about the Temple Mount. First of all, welcome to the sifting project of soil from the Temple Mount. Dr. Gabriel Bakay, a professor, enthusiastically helped us identify and date the finds. As a result, we were invited to present the finds of the survey in an important archaeological conference. The significance of the finds led us to establish a project for systematically sifting the soil from the Temple Mount. The Temple Mount is inaccessible to archaeologists. The finds unearthed in the sifting project cast a new light
on the history and archaeology of Jerusalem and the Temple Mount. This is a very rare and once-in-a-lifetime opportunity to discover original finds originating from the Temple Mount. In this process of work, we locate, analyze, process, study, categorize, as well as prepare for publication many tens of thousands of artifacts which otherwise would have been thrown away. These are the coins. Now, these are clean coins. They came back from a laboratory cleaning. You'll find a coin and it will look like a green chunk of mud. Spread the material on the tray, that way, and then we'll wash the mud off of it. And that's it. So good luck to everyone. What is special about this project is that volunteers from all over the world come here and can experience a tangible connection with the history of Jerusalem. They can touch shards, pots, soil, special architecture elements. And in this way, they can connect to the bigger picture of Jerusalem as a whole. We have been blessed with a constant stream of people from all over the world, totaling more than 150,000 who responded spontaneously to this research and to this opportunity and came to work with us. It might be a coin. Yeah, Dina, can you look at something? Is that possibly a coin? Yes it is. You're a very lucky group. Well done, guys, we have another coin. Woo-hoo! One of our challenges was how do we deal with so many artifacts that were wrenched from their original context. To overcome this problem, we developed new archaeological methodologies and we are using advanced statistical tools such as data mining software. These new techniques have the potential to produce unprecedented insights into the Temple Mount's history. Our finds tell the story of the many generations of the Temple Mount. They include fragments of magnificent public buildings, jewelry, beads, thousands of ancient coins, figurines, arrowheads, fragments of inscriptions on stone and pottery, dice and game pieces, and much more. We've recovered numerous geometric, multicolored floor tiles from the Second Temple period that have enabled us to begin to reconstruct what Herod's Temple Mount courts may have looked like. The entire open-air courts were laid with stones of all colors and all sorts. Sometimes small finds can be of great significance. This is the first ever ancient Hebrew inscription that was found in the Temple Mount. This seal impression was attached to a fabric, to a sack of money, of gold, silver, but it also has a name on it. And the name of the family of priests is Immer, which is mentioned in the book of Jeremiah, and we know about Pashhur, the son of Immer, which was the general manager of the temple. And Pashhur, son of Immer the priest, he was the chief officer in the house of the Lord. These finds, if left unpublished, will have no effect on the archaeological research regarding the Temple Mount and will be as though never found. Our main target now is to come up with a proper scientific report, publication that will encourage an educated debate and educated discussion of the entire history of the Temple Mount. One of our most exciting finds is a half-shekel silver coin, dated to the time of the Second Temple period. During Temple time, each one contributed a half-shekel towards the upkeep of the temple. This coin symbolizes public responsibility towards the most spiritual center. This half-shekel has inspired us to launch our own half-shekel campaign. This coin represents a collective effort by concerned people from all over the world to bring to light the true story of the Temple Mount. Each one who is numbered in the census shall give this, half a shekel, according to the holy shekel, half a shekel as an offering to the Lord. The future of the Temple Mount is in your hands. Your half shekel will help tell the story of the Temple Mount.
Now the project has reached a tipping point. Donate today so that we can take it to the next level.